الحمد لله الذي جمعكم بفضله. Segala puji yang Allah kumpulkan kalian karena anugerahnya. ووفقكم سبحانه وتعالى فلفكم نحو طلب جوده ومنه. Dan Allah kumpulkan kalian dalam kesatuan untuk meraih daripada pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut. متشرفين بقصده وإرادة وجهه. Yang menginginkan di dalam hatinya untuk memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. فاحمدوا الذي وهبكم هذه المواهب. Maka pujilah Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian keluhuran ini. واشكروا الذي أعطاكم هذه المنح والمطالب. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah agung ini dan pemberian pengabulan hajat-hajat kita yang kita dambakan. إن في الأرض مجالس تباهى بها الملائكة في السماوات. Sungguhnya di dalam majlis-majlis di muka bumi Allah yang dibanggakan di depan para malaikat-malaikatnya. حتى قال بعض أهل المعرفة بالله لو رد الله من البرزخ ميتا إلى الدنيا لما اختار شيئا أعظم من المجالس العلم والذكر يحضر فيها. Sampai dikatakan di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh para ulama kita dari para salihin bahawa seandainya ahlul kubur itu dihidupkan kembali, maka mereka akan datang walau dengan merangkak dan tidak ke tempat lain kecuali untuk duduk di majlis zikir dan majlis ta'lim. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله فيها. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tidaklah mengeluh dan menyesal orang yang ada di dalam surga kecuali karena satu saat dia tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. ما رزقكم الله من الإيمان به وبرسوله ومن محبته ومحبة رسوله دعاكم لهذا الاجتماع مستشعرين وجوب نصرة هذا النبي. Tanpa kita sadari ada butiran cinta kepada Allah dan Rasul terpendam di hatimu yang itu membuatmu berdatangan ke tempat ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وهل في هذه الحياة أسمى وأرفع من نصرة حبيب الله ومصطفاه بكل ما أوتيناه؟ Adakah di dunia yang lebih besar daripada menolong dan membantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh anugerah yang diberikan Allah? كل الناس يغدو فبائع نفسه أو معتقها. Setiap hari seseorang akan melewati hari-hari di mana ia menjual dirinya atau ia membebaskan dirinya. وإنكم لفي ذكرى نصرته إذ قابلكم عام جديد من أعوام هجرته. Kalian di dalam menolong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita berada di dalam masa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اشتد الأذى من الكفار عليه في مكة المكرمة وعلى أصحابه وأمر من يهاجر منهم إلى الحبشة فهاجروا الهجرة الأولى والثانية ثم أراه الله دار هجرته وبايعه الأنصار من المدينة فأمر أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة. Beliau di bulan Muharram beliau di dalam tekanan dakwah di Makkah Al-Mukarramah, lantas beliau memerintahkan para sahabatnya yang sudah masuk Islam untuk menghindari Makkah berhijrah ke Habsyah kali yang pertama, lalu yang kedua kalinya, lalu kemudian muncullah izin untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. لولا تلك الجهود والأعمال ما كان مجمعكم هذا.
Kalau bukan karena usaha beliau, tidak akan terjadi perkumpulan seperti ini untuk kita semua. لا يوجد في الوجود أقوى للأرواح من محبة الله تعالى ولن تحب من أجل الله أحدا كما تحب محمدا. Tidak ada arwah yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dari arwah-arwah yang mencintai dan senang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فحقيق وجدير وحري أن لا يكون في العالم أكبر مجامع من مجامع ذكر النبي محمد ومجامع دعوته الكريمة. Maka oleh sebab itu tidak akan bisa kita temukan perkumpulan-perkumpulan besar di barat dan timur yang mengalahkan jumlah besarnya orang-orang yang berkumpul di dalam syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما هاجر إلا وقد وضع الصلاة على ظهره الطاهر الشريف. Tidak berjalan waktunya melainkan kotoran pernah ditaruh di atas punggungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووضع الشوك في طريقه. Ditaruh daripada duri-duri di perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ووضع الأذى في قدره. Dan ditaruh daripada racun di dalam tempat makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولفوا رداءه على رقبته حتى كادوا أن يخنقوه. Lalu mengikat ataupun membelitkan ridanya ini, namanya rida, dibelitkan di lehernya dan ditarik dengan keras sekeras-kerasnya. وحبسوه وقبيلته 3 أعوام في شعب من شعاب مكة. Lantas beliau diasingkan selama beberapa bulan di salah satu lembah di Makkah. حتى أكلوا من الجوع ورق الشجر. Sehingga mereka dari laparnya, mereka makan dari dedaunan dan tumbuhan karena pasokan makanan telah diblokade dan tidak diizinkan masuk. ورمي بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه الشريفتين. Dan dilempari kakinya hingga mengalir darah dari kaki beliau yang mulia. ببركة هذا التحمل أنتم تنعمون بلا إله إلا الله. Dengan besarnya pengorbanan beliau dan kesabaran beliau, dan itulah yang menyebabkan sampainya agama ini kepadamu. أنتم تتنعمون بنعمة الإسلام والإيمان وتتمتعون بهذه الاجتماعات. Kalian bersenang-senang dan mendapatkan kenikmatan dengan tuntunan Islam dan apa-apa yang dibawa dari kemuliaan di dalamnya. ألا يستحق هذا الصابر المتحمل أن ننصره؟ Pantaskah manusia yang penuh dengan kesabaran untuk kita menolongnya? ألا يستحق أن نكثر ذكره؟ Bukankah pantas untuknya kita menyebut? ألا يستحق أن نكثر الصلاة والسلام عليه؟ Apakah beliau tidak berhak untuk kita bersalawat dan bersalam kepadanya? ونحن المنتفعون بكل ذلك ليس هو. Dan semuanya kita mengambil manfaat darinya, bukan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو القائل إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Dan beliau bersabda, orang yang terdekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. وما جاء الإذن بتحديد الوقت للهجرة إلا بعد أن اجتمعت قوى الكفر من المشركين في مكة ورتبت خطة لقتله. Tidaklah datang perintah hijrah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kekafiran sudah kuat dan membuat sistem untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الناس في هذه الحياة يعدون الخطط والترتيبات للوصول إلى أغراضهم. Sekarang banyak manusia membuat sistem-sistem untuk menyampaikan daripada tujuan-tujuan dan maksud-maksud mereka. ولكن لا يكون ناجحا حقيقة النجاح منها إلا ما كان مربوطا بقصد الله والإخلاص له محاطا بعناية الله والقبول لديه. Dan sungguh tidak akan kesuksesan
yang hakiki tercapai kecuali ia melewati jalan yang benar dari tuntunan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam tuntunan yang ikhlas dengan bantuan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka semua yang ia perjuangkan dan usahakan akan hancur lebur. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. Kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemuda, maka awal langkah yang harus dilaksanakan adalah bersungguh-sungguh kepada Allah. فلا تغتروا بكثرة التخطيط إذا لم يقم على أساس من إرادة وجه الله ولم يحظى بقبول عند الله. Dan jangan tertipu dengan cara-cara atau strategi-strategi yang membuat kita ingin berbuat sesuatu, mungkin hal-hal yang memajukan Islam, tetapi strategi kita tidak sesuai dengan ajaran yang diridai dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. حضور الواحد منكم إلى هذا الاجتماع وإلى المجالس التي تعقد كل اثنين ونظيرها خطة لدفع الفساد. Setiap perkumpulan kita di sini dan di setiap malam hari Senin yang diadakan oleh Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu isyarat petunjuk sistem yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para ulama kita. خطة لرخص الأسعار. Satu sistem yang dibawa untuk memudahkan daripada perjalanan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخطة لدفع البلايا والشرور. Dan strategi atau cara untuk terjauhkan daripada bala dan musibah. وخطة لصلاح الأمة. Dan strategi yang sangat sempurna untuk memperbaiki umat. فمثل هذه الخطط إذا تمت منا بإخلاص لله وقبلت عند الله فعلت في واقع الأمة ما لا تفعله أنواع التخطيطات الأخرى. Semua strategi ini apabila berjalan dengan keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan bekerja dengan sendirinya mengalahkan cara-cara dan strategi-strategi yang dibuat oleh semua manusia. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى إني لأهم بالعذاب على أهل البلدة فإذا نظرت إلى عمال بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. Sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku hampir saja menumpahkan satu musibah kepada suatu wilayah, tapi ketika kulihat ada orang-orang yang menghidupkan masjid, meramaikan masjid dan beristighfar di malam hari dan perkumpulan-perkumpulan mulia dalam berzikir dan lainnya dan mempelajari ilmu, maka kusingkirkan atau kubatalkan musibah yang akan turun kepada mereka. بل أثبت القرآن أن الله يؤخر العذاب حتى عن الكفار لوجود فريق من المؤمنين والمؤمنات أهل الصدق بينهم. قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فأخر العذاب عن الكفار لوجود هؤلاء الأخيار. Sungguh Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Fatah dijelaskan bahawa laula rijalun mu'minin wa nisa'un mu'minat, kalau bukan karena kelompok-kelompok dari pria dan wanita yang beriman yang tidak mereka ketahui, maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy tidak mengetahui rahasia kemuliaan perkumpulan muslimin muslimat itu, sungguh Allah melimpahkan rahmat pada yang dikehendakinya. Seandainya mereka tidak ada kelompok-kelompok muslimin dan muslimat itu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan tumpah ruahkan siksa yang pedih kepada mereka orang-orang yang musyrikin Quraisy. Tertahan siksanya sebab keberadaan perkumpulan mukminin dan mukminat, bahkan non-muslim terjaga dengan perkumpulan ini. فهنيئا لكم بهذه الاجتماعات
Sungguh beruntung kalian dengan pertemuan seperti ini. Razaqakumullahu al-ikhlas fiha liwajhil karim. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan di dalam hati kita. Wa kataba lakumul qabula 'indah. Dan Allah catat qabul di sisinya. ولنسأله جميعا في الجمع أن يدفع البلاء عن أهل أندونيسيا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. Dan kita akan memohon, memanggil namanya bersama-sama untuk dijauhkannya bala dari negeri Indonesia dan seluruh negeri di barat dan timur. وأن يصلح أحوالهم. Dan agar Allah memperbaiki keadaan mereka. وأن يجمع قلوبهم وشملهم. Dan agar Allah mempersatukan hati mereka muslim muslimat di dalam kehidupannya. وألا يسلط عدوهم عليهم. Agar Allah tidak memaksakan daripada kekuatan musuh-musuh mereka kepadanya. فقولوا لرب العالمين آمين. Maka katakan pada Rabbul Alamin amin. وواصلوا معاني نصرتكم لهذا النبي الكريم. Dan perantara untuk sampainya kalian kepada keluhuran-keluhuran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan dan mulia. بحسن أدائكم للأمائن. Dengan terus berjalan menyampaikan daripada amanat-amanat yang Allah berikan. ولو كان درهما واحدا لكافر من الكفار فاحرص أن تؤديه إليه وتسلمه له. Walaupun kalian punya hutang atau suatu hak kepada orang-orang yang non-muslim yang belum ditunaikan, walaupun satu mata uang terkecil pun, sepeser pun, maka jangan kalian remehkan untuk ditunaikan walaupun mereka non-muslim. ففي الحديث من اقتطع مالا بغير حق أدخله الله النار. قالوا يا رسول الله ولو كان ذلك يسيرا قال ولو قضيبا من أراك. Siapa orang yang merampas dari hak seorang muslim, maka Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, walaupun sedikit. Rasulullah mengatakan walaupun sebatang daripada siwak. وإن صاحب الهجرة لما جاءه الإذن بعد الخطة لقتله في ليلة الخطة لقتله بعد تنفيذ الخطة لقتله دعا سيدنا علي بن أبي طالب فأدى إليه الودائع والأمائن التي عنده للمشركين وأمره أن لا يخرج من مكة حتى يسلم إلى كل ذي حق حقه. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah datang perintah untuk hijrah, setelah mereka membuat strategi untuk membunuh beliau, membuat strategi yang sempurna di malam itu, cara-cara yang diatur dengan sempurna untuk membunuh beliau, beliau memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk mengembalikan semua amanat-amanat kepada orang-orang non-muslim itu, musyrikin Quraisy itu, yang mereka itu adalah orang-orang yang juga terlibat, orang yang ingin membunuh sang Nabi tapi menitipkan hartanya kepada sang Nabi karena tahu Nabi adalah orang yang amanah. ولماذا يضعون أماناتهم عنده وهم مشركون يكذبون بهذا النبي؟ Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan barang-barang mereka yang dititipkan kepada beliau, padahal mereka itu orang-orang musyrikin yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam? لأنهم مهما كابروا قلوبهم توقن أنه الأمين. Walaupun besar di pandangan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka merasa lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengakui dengan amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك يجب أن يكون أتباعه مأمونين عند الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. Dan demikian juga wajib bagi kita untuk mengikuti beliau. Jangan sampai ada amanat yang belum atau kita remehkan untuk ditunaikan kepada muslim atau kepada yang bukan muslim. ورتب النبي ترتيبه وخطته للهجرة تحت قصد وجه الله وفي رعاية الله ومحبة الله. Rasulullah menyusun strategi untuk hijrahnya di bawah pandangan
dan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. فجاء وقت الظهر في الليلة التي سيهاجر فيها إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق. Datang di waktu zuhur ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. ولم يكن يعتاد يجي في تلك الساعة مع أنه يجي في كل يوم. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq setiap hari, tapi belum pernah di waktu seperti itu, yaitu waktu zuhur. فقال سيدنا أبو بكر ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak datang beliau sallallahu alaihi wasallam di waktu yang aneh ini, yang bukan biasanya, kecuali pasti ada sesuatu hal besar yang terjadi. فدخل عنده فقال أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك يا رسول الله هذه عائشة. Rasulullah mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, keluarkan semua yang ada di dalam rumahmu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada di dalamnya kecuali keluargamu, yaitu istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. قال إن الله أذن لي في الهجرة. Rasulullah mengatakan, Allah telah mengizinkanku untuk hijrah. قال الصحبة يا رسول الله أصحبك وأكون معك. قال الصحبة، فبكى أبو بكر من الفرح. قالت السيدة عائشة ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ رأيت أبي يبكي فرحا بصحبة رسول الله. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, setelah datang izin hijrah untuk Rasul, bolehkah aku menjadi orang yang menemanimu wahai Rasul? Maka Rasul berkata, iya, kau yang menemani aku. Maka menangislah Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena gembira. Berkata Sayyidatuna Aisyah, belum pernah kulihat ayahku sedemikian gembiranya selain daripada hari saat ia dikabarkan akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. يا ربنا وإن فاتتنا صحبته في الدنيا فنحن من أمته آمنا به ولم نره فأثبت لنا صحبته في الآخرة. Ya Allah, walaupun kami tertinggal masanya daripada pertemuan untuk berteman dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kami umatnya yang beriman setelah beliau wafat dan kami cinta kepadanya. وإنما فاتت صحبة جسده الشريف أيام كان في عالم الدنيا، وهذه مصاحبة تركته ومصاحبة سنته ومصاحبة ملته ومصاحبة محبته ومصاحبة ما خلفه فينا. Walaupun telah terpisah antara kita dengan hubungan jasad dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah daripada bentuk tuntunan beliau, bentuk ajaran beliau, dan bentuk cinta kepada beliau, dan ikatan yang menyambung kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hal ini semua. ووعد أبا بكر أن يخرج إليه في الفجر حتى تتم الخطة التي خططها الكفار ولا تنجح، تتم كاملة بجمع 10 من الشبان بسيوفهم المسمومة المسنونة عند داره، واجتمعوا وهو وسط الدار صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Sayyidina Abu Bakar untuk keluar di waktu fajar, sedangkan para orang-orang kafir sudah menyiapkan strategi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan 10 orang pemanah dengan panahan yang beracun untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka gagal. ونام سيدنا علي في محل النبي مضحيا بنفسه. Dan tidurlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan perintah beliau untuk tidur di pembaringan beliau sallallahu alaihi wasallam. وجاء وقت الخروج فخرج والشبان بسيوفهم تحت باب بيته. Dan di saat beliau keluar, para kesatria yang disiapkan untuk membunuh berada di pintu beliau. فما كان إلا أن أرسل الله عليهم النوم فخفقت رؤوسهم على بطونهم. Allah memberikan rasa tidur di dalam benak mereka sehingga mereka tertidur, tidak bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. وفتح الباب وخرج ورآهم نياما. Rasulullah membuka pintunya, melihat mereka dalam keadaan tidur. فلم يسرع بالهرب ولا بالمشي. Dan beliau melihat itu, beliau tidak terburu-buru lari untuk menjauh, tapi dengan santai saja. بل وقف ينظر إليهم. Bahkan berhenti dan melihat mereka satu persatu. وحمل التراب بيده الشريفة. Lantas mengambil tanah dengan tangan mulia beliau, debu.
وذر على رأس كل واحد منهم ترابا ترابا ترابا. Lalu beliau memberi tanda di atas setiap kepala mereka debu sedikit ditandai oleh beliau. ليعلن أن نهاية خطط الظالمين والغاصبين فشل وذل التراب فوق رؤوسهم. Sungguh hal ini adalah suatu penjelas bahawa strategi apapun yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam akan menjadi contohnya adalah tetap berada ditaruhi debu di atas kepala mereka. وكان من خطته أن اختار غار ثور ليسكن فيه. Dari strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih daripada Gua Thawr sebagai tempat pelindungnya. وتعب في الوصول إلى هذا الغار. Sangat lelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada gua tersebut. ولم تكن هناك طريق معبدة. Tidak ada dahulu jalan yang sangat ringan dilalui. وقبل العام طلعنا هذا الغار مع بعض الشباب فتعبوا بالطريق. Dan setahun yang lalu beliau mendatangi gua itu dan dengan beberapa orang, maka banyak yang merasa sangat kelelahan. وقد عبدت الطريق. Padahal jalanan sudah diperbaiki. حتى قال بعض الشباب هذه أول مرة وآخر مرة أطلع. Sehingga sebagian dari para pemuda yang ikut itu dari lelahnya sudah ini yang pertama kali dan yang terakhir naik ke sini, enggak mau lagi. قلت لكن أسماء بنت أبي بكر طلعت أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة وما قالت أول مرة وآخر مرة. Beliau mengatakan Asma binti Abu Bakar naik ke sini 1 malam, 2 malam, 3 malam, tidak pernah mengatakan hal seperti itu. وكانت تحمل الطعام معها. Bahkan beliau membawakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi كانت wasallam. حاملا في بطنها عبد الله بن الزبير. Dan dalam keadaan hamil membawa anak di dalam janinnya Abdullah bin Zubair. هذه بيوت الجهاد. Itulah rumah daripada jihadnya Rasulullah. هذه بيوت المحبة. Itulah rumah cinta Rasulullah. هذه البيوت المعظمة للحق ورسوله. Itu rumah pengagung kepada Allah dan Rasulnya. ووصل الكفار في متابعة خطتهم إلى فوق الغار. Sampailah kelompok orang-orang kufar mengejar beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sudah mendekati kepada gua. وأمر الله العنكبوت فنسجت على فم الغار. Dan Allah SWT memerintahkan kepada laba-laba untuk menutupi sebagian dari lubang gua itu. وإن أوهن البيوت البيت العنكبوت. Dan sungguh selemah-lemah bangunan adalah bangunannya laba-laba. انظر كيف بطلت خطتهم الأولى بنوم وخطتهم الثانية بعنكبوت. Lihat strategi Allah Subhanahu wa taala yang merobohkan kekuatan para kesatria yang akan membunuh beliau hanya dibuat tidur saja, lalu bagi mereka yang mengejarnya hanya dibentengi dengan laba-laba saja. Subhanal Qawi. Maha suci Allah yang maha kuat. Subhanal Qadir. Maha suci Allah yang maha kuasa. Ma akthar ghurur al-insan. Betapa tertipunya banyak manusia. وهو لا يساوي شيء إذا أراد الله سبحانه إفشال خطته. Tidak ada artinya kalau Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan strategi mereka. قال بعض الكفار لبعض ربما أنه وصف هذا الغار. Lantas berkata beberapa di antara orang-orang kufar, jangan-jangan beliau ada di gua ini bersembunyi. فقال واحد من أشد الأعداء عقبة بن أبي معيط يا مجنون ألا ترى العنكبوت هذه العنكبوت أقدم من ميلاد محمد. Maka berkata salah seorang yang paling besar, salah satu tokoh besar yang paling jahat kepada Nabi yaitu Uqbah, ia berkata, wahai gila, kamu gak lihat ini laba-laba sarangnya sebesar ini sarang laba-laba sudah ada sebelum lahirnya Muhammad. Wara'a Abu Bakrin arjulahum. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat kaki mereka. Wa khafa ala Rasulillah. Merasa takut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala law nazar ahaduhum mahalla qadamihi la ra'ana ya Rasulullah. Kalau mereka melihat kaki mereka ya Rasulullah akan kelihatan kita semua. Wa in ahlik ana fa innama ana ibn Abi Buhafa lakin in tahlik anta tahlik al umma ya Rasulullah.
Kalau akan hancur aku ya Rasulullah, hanyalah anak seorang Abi Quhafah. Tapi kalau engkau ya Rasulullah, akan hancur semua umat. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana perasaanmu, prasangkamu dengan dua orang, ketiganya Allah. وإلى كل صادق يريد نصرة الله ورسوله نقول لا يهولك خطة أعداء الله في الأرض لا تحزن إن الله معنا. Jika di antara kita berfikir untuk berstrategi atau mengadakan suatu siasat untuk menegakkan dakwah dengan baik dengan cara yang benar, jangan risaukan daripada strategi-strategi musuh-musuh Islam yang akan menghancurkan, karena ayat ini terwariskan kepada kita, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan risau, Allah bersama kita. 3 ليال بات في الغار. 3 malam Rasulullah tidur di dalam gua tersebut. فراشه حجر ووسادته حجر. Bantal guling dan kasurnya adalah bebatuan. فما أعظم ما صبر وما أعظم ما ضحى. Sungguh besar dan agung apa yang beliau korbankan dan kesabarannya. ومسافة 8 أيام قضاها في 14 ليلة. Dan beliau menempuh perjalanan yang mestinya 8 hari, tapi ditempuh dengan waktu 14 malam. فخرج في 8 أو 29 من صفر من مكة ودخل 12 من ربيع الأول إلى المدينة. Masuk di tanggal 8 dan 9 Safar, dan Rasulullah SAW masuk ke Madinah tanggal 12 Safar. 12 Rabiul Awal. فأما 3 ليال فوسط الغار، وأما طول الطريق بعد ذلك فإنه لم يمشي في الطريق المعتاد بل ذهب بعيدا ليتخفى عن عيون الطالبين له. Beliau mencari jalan yang jauh untuk bersembunyi daripada orang-orang yang mengejarnya. وكان الأنصار يخرجون كل يوم عندما بلغهم الخبر أن رسول الله خرج. Kaum Ansar tiap hari keluar ke benteng Ansar untuk melihat apakah beliau tiba. Mereka perlakukan itu terus menantinya sepanjang waktu. ينتظرونه ليستقبلوه. Sepanjang hari menanti untuk menyambut sang Nabi. فلما طالت الأيام خافوا أن يكون حدث له شيء. Setelah panjang penantiannya, mereka merasa takut dengan keadaannya Rasulullah SAW. وكم من ليال بات تحت شجرة أو على حجرة في الجبل. Berapa malam yang beliau harus lewati untuk tidur di bawah pepohonan atau tidur di dekat bebatuan. وكم ظل من نهار تحت ظل شجرة أو تحت ظل حصاة. Berapa lama Rasulullah berlindung di tengah hari hanya dengan di bawah bebatuan. وكم جاع ولم يجد طعاما يأكله حتى يحصل شيئا من الشياه يحلب له لبنها. Berapa lama lapar Rasulullah SAW sampai beliau ditemukan dengan seekor kambing yang akan diambil susunya. وقد مر على راع وهو وأبو بكر في الجوع الشديد فقالوا هل عندك من لبن؟ قال لا. قال فهذه الشاة؟ قال إنها عجفة وليس فيها شيء. قال فناولني إياها. فناوله إياها فمسح على ضرعها فدرت باللبن فحلب وسقى أبا بكر وسقى الراعي وشربه صلى الله عليه وسلم ثم ترك له اللبن في الإناء وسافر. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sangat lapar. Beliau bertemu dengan seorang pengembala dan bertanya, apakah ada makanan untuk kita? Beliau menjawab, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Hanya seekor kambing ini yang kulus kering dan tidak mengeluarkan susu. Kata Rasulullah, berikan. Kemudian dipegang oleh Rasulullah SAW sampai keluar susu mengucur dan diminum oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, dan pengembalanya bahkan disisakan di dalam mangkuk, dan Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. أما الشاة التي مر عليها في خيمة أم معبد فما زالت تدر باللبن
حتى توفي صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر إلى خلافة عمر كانت تدر لهم باللبن حتى ماتت. Kambing yang diusap oleh Nabi SAW milik Ummu Ma'bad, kambing itu yang kemudian mengeluarkan susunya terus mengalir dan dia terus hidup sampai wafatnya Rasul. Kambing itu tetap masih hidup sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai Khalifah Umar bin Khattab masih tetap hidup dan masih mengalir susunya. وفي يوم وصوله إلى المدينة انتظره الأنصار ومن عندهم من المهاجرين حتى حرت الشمس فرجعوا إلى بيوتهم ثم أقبل صلى الله عليه وسلم. Ketika penantian orang-orang Ansar dan Muhajirin menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sedikit lagi sampai. Mereka menanti-nanti dalam keadaan panas. Mereka menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan di jauhan. وكان أحد اليهود في سطح بيته وقع نظره على النبي وهو مقبل. Dan ketika itu salah seorang Yahudi yang berada di tempat yang tinggi melihat bahwa ada orang yang datang menuju Madinah bukan pada waktu yang biasanya. فاهتز من نور وجهه وجلالة منظره. Dan Yahudi itu sangat kaget melihat cahaya yang berpijar dari orang yang datang menuju gerbang Madinah itu. وما تمالك حتى صاح بأعلى صوته يا بني كيلة هذا جدكم يعني حبكم قد وصل. Maka ia pun berkata, wahai penduduk Madinah, inilah orang yang kalian tunggu-tunggu, pemimpin kalian. فقاموا إلى أسلحتهم واستقبلوا نبيهم بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Maka mereka pun berdiri di hadapan gerbang Madinah, berjajar menyambut kedatangan Nabi dengan qasidah Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'. أسس مسجد قباء وبناه ثم توجه نحو المدينة فتنافسوا عليه فكان أن قال دعوا الناقة فإنها مأمورة فنزلت عند دار أبي أيوب الأنصاري. Rasulullah membangun asas masjid Madinah, masjid Quba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan untaku berjalan, dia akan memilih tempatnya. Sampai berhenti di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. وكانوا أخوال أبيه. Beliau adalah saudara kandung daripada ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولقد كان هذا البيت بني قبل 100 سنة في هذا المكان نفسه لبيت أبي أيوب. بيت بعض أهل الكتاب يريده لرسول الله لما قرأ أخبار دار هجرته فحفظ الله هذه النية. Ada rumah yang diinginkan untuk dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang Yahudi, tapi Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memasukinya, melainkan masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. قبل مجيء اليهود هذا بعض أهل الكتاب المتقدمين. ولما نزل في دار أبي أيوب عمت الفرحة جماعة أبي أيوب الذين يقال لهم بنو النجار، فخرج رجالهم ونساؤهم وأطفالهم ينشدون فرحا بمجيء رسول الله. يقول البنات منهم نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. Dan ketika Abu Ayyub Al-Ansari ini yang dari kabilah An-Najjar, kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian bertempat di situ di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari, maka keluarlah seluruh kabilah An-Najjar, pria dan wanita, dan mereka berkata, Nahnu jawarin min bani Najjar. Kami adalah para tetangga-tetangga daripada kabilah Najjar. Ya habbaza Muhammadun min jari. Dan maka beruntunglah dan alangkah indahnya kami yang mendapat semulia-mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tetangga. حمل أبو أيوب رحل النبي وأدخله بيته وأراد أن ينزل في الطابق العلوي فقال لا تحت يا أبا أيوب أيسر لمن يزورنا.
Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari mengambil kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke lantai atas. Rasulullah mengatakan, ya Abu Ayyub, di bawah lebih mudah untuk kami tinggal di dalamnya. فكنا أنا وأم أيوب فوق ويشق علينا أن نكون فوق ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت، فصرنا نمشي في طرف السقف عند الجدار لا نقرب من المكان الذي فيه رسول الله. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ini karena tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di lantai 1, lantai bawah, maka mereka, Abu Ayyub dan keluarganya tidak jalan kecuali bersentuhan dengan tembok karena takut daripada melewati tempat yang duduk di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bawahnya. حتى كنا ليلة سقط علينا زير فيه ماء فخفنا أن ينزل من السقف من الطين إلى غرفة رسول الله فأخذنا كساءنا وغطاءنا ونشفنا به الماء وبتنا لا ننام فأخبرنا النبي ما لقينا من ليلتنا فطلع إلى الطابق العلوي. Maka di salah satu malam terjadi tumpah air dari sebuah bejana, sehingga di sana kan rumahnya terbuat dari tanah, sehingga dirisaukan tanah itu akan menjadi gembur dan menjadi lumpur dan berjatuhan ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya, keluarganya dibangunkan oleh Ibu Ayyub Al-Ansari, mengumpulkan semua selimut, kain dan semua yang ada untuk mengeringkan air, dan keesokan harinya menceritakan itu kepada Rasul. Maka Rasul pindah ke lantai atas. قال وكنا نقدم لرسول الله عشاء ثم نتسابق أنا وأم أيوب إلى مواضع أصبعه فنأكل منها. Kita menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyodorkannya makanan, dan kita melihat sisa daripada tangan yang ada sisa makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan istriku berebutan untuk mengambil sisa makanan yang tersisa di jari-jarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهم يحبون التبرك. Mereka mensukai dan mencintai tabarruk. وعقيدتهم من محمد مأخوذة. Dan sungguh akidah yang mereka perbuat tidak punya guru lain selain Nabi Muhammad. فهل من ينكر التبرك أخذ عقيدته من محمد؟ Apakah ada yang menyangkal tabarruk? Tabarruk itu mengambil keberkahan. Apakah ada yang mengingkari perbuatan mengambil keberkahan dari orang yang belajar langsung kepada Nabi Muhammad? أما من محمد بن عبد الله فلا، لأن الذين أخذوا عقيدتهم منه كانوا متبركين بالآثار. Kalau dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ada, karena semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil daripada bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكن من غيره يمكن، من غير النبي محمد يمكن أخذ العقيدة. Kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin terjadi, tapi bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا نحب إلا العقيدة التي أخذت من سيدنا محمد. Dan kita tidak mau kecuali akidah yang diambil dari Sayyidina Muhammad. وهي التي مضى عليها آباؤكم على مدى القرون. Dan itulah yang telah diperbuat oleh ayah ibu kalian, nenek moyang kalian dari berabad-abad yang lalu. قال سيدنا أبو أيوب ورجع يوما العشاء فلم أرى أثر أصابع النبي فخفت لما رد النبي عشاءنا ولم يأكل منه. Pernah satu malam beliau Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari melihat bekas makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada bekas telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dari makanan kami ini? وجئت إلى النبي فزعا قلت يا رسول الله لما لم تأكل من عشائنا الليلة. Beliau bertanya kepada Rasulullah dalam keadaan takut menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan daripada makan malammu ini? قال إن فيه من هذا الثوم وله رائحة وأنا أكلم الملائكة وأناجي من لا تناجون فلا يصلح لي ذلك. Di dalamnya ada makanan bawang putih, dan setiap malam aku munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku malu untuk munajat dalam keadaan bau daripada bawang putih di dalam bibirku. قال أبو أيوب فلم ندخل الثوم من بعد ذاك اليوم بيتنا أبدا. Setelah saat itu enggak pernah dimasukin bawang putih lagi ke rumahnya Abi Ayyub
setelah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tersebut. وبعد وفاة رسول الله وقف أبو أيوب عند قبره هكذا كان معتقده يكب عليه ويقبله ويبكيه فقال له بعضهم انظر ماذا تصنع يا أبا أيوب قال أنا لم آتي لحجر ولا لتراب ولا مدر ولكن جئت رسول الله. Abu Ayyub Al-Ansari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menundukkan kepalanya mencium bekas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Beliau mengatakan, aku tidak mencium bebatuan dan tempat yang disediakan kecuali aku mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأصاب رجله عرج وكان مسنا في آخر عمره فوق 80 فنادى منادي الغزو في سبيل الله فقال أخرج معكم. Dalam keadaan tuanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari terkena penyakit daripada kakinya, dalam keadaan tidak bisa berjalan dengan sempurna, ada panggilan untuk berjihad, beliau keluar dengan keadaan kaki yang dalam keadaan cacatnya. قالوا له أنت كبير السن وأعرج ومعذور. Dan dia dikatakan kepadanya, kau ini sudah tua, usianya tadi 80 tahun disebutkan, maka kau ma'dzur, sudah punya uzur, enggak usah ikut. قال أسألكم هل قال الله انفروا خفافا وثقالا أو قال انفروا خفافا فقط أو قال انفروا خفافا وثقالا. Aku bertanya demi Allah, apakah Allah mengatakan di dalam masalah jihad, keluarlah kalian dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat? Hanya keadaan ringan saja, tidak ada keadaan beratnya? قالوا قال الله انفروا خفافا وثقالا قال فانفروا أنتم خفاف وأنا ثقيل ننفر جميعا. Allah mengatakan, pergilah kalian dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Kalian pergi dengan dalam keadaan ringan, aku keluar dalam keadaan beratku ini. فذهبوا وفي وسط تركيا كان الجهاد هناك ثم أوصى إذا أنا مت فانظروا إلى آخر بقعة تصلون إليها فادفنوني فيها حتى أكون أبعد ما أكون عن بيتي وأقول يا رب قطعت هذه المسافة وبعدت عن بيتي من أجلك وفي سبيلك وسبيل رسولك. Ketika ia menjalankan dakwah, meninggalkan kampung halamannya, ia berada di tengah kota Turki. Lantas ia berwasiat kepada orang-orang yang di sekitarnya, teman-temannya, kalau aku wafat, jauhkan aku sejauh-jauhnya dari kampung halamanku, sehingga aku bisa berdoa. Lalu ia berdoa, wahai Allah, aku lewati jalan yang jauh dan sangat jauh dari kampung halamanku karena dakwah kepadamu. فهناكم قبره معروف ومشهور. Dan di sanalah kuburan beliau Abu Ayyub Al-Ansari terkenal dan termasyhur. يا أهل الجمع من أجل الله ومن أجل رسول كيف لا نشتاق أن نرى تلك الوجوه. Wahai yang hadir dalam perkumpulan ini, apakah engkau tidak terlintas dalam hatimu setelah mendengar ini semua kerinduan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di hatimu? اعزموا على نصرة الله ورسوله في باقي أعماركم. Bertekadlah untuk berjuang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisa umur kita semua. واستقبلوا العام الهجري الجديد بهمة جديدة. Dan sambutlah tahun baru Muharram ini, tahun baru Islam yang baru ini dengan semangat yang baru. وعزيمة أكيدة. Dan tekad yang bulat. وفي خلال جلسات الاثنين قلنا للسيد منذر أن يجعل لكم قراءة في فقه الشريعة في الإيمان والإسلام والأحكام للأعمال فتقرؤون إن شاء الله كتاب الرسالة الجامعة. Beliau menyarankan kepada Habib Munzir untuk di dalam Jalsatul Itsnain yang beliau buat untuk dibacakan kitab fikih, mendalami tentang syariat Allah, keislaman, keimanan dan tentang masalah-masalah fikih. يزداد تفقهكم في الدين وتعبدوا الله على بصيرة. Untuk kalian menambah pengetahuan kalian tentang Allah sehingga kalian menyembah Allah dengan pengetahuan kalian. ولينتشر الخير على أيديكم ومن خلالكم إلى دياركم وإلى أصدقائكم وأصحابكم. Hingga tersebarlah
kebaikan kepada orang-orang sekitar kalian. Bisa kalian sebarkan pengetahuan itu pada teman-teman, keluarga dan yang di rumah kalian. Arullah niyatin fi qulubikum yahabkum hibatan min fadlih. Allah melihat apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan di dalam hati kalian. في المجمع الكبير جددوا توبتكم إلى الله. Dalam perkumpulan besar ini perbaikilah taubat kita kepada Allah. نريد أن نتوب توبة الصدق. Kita ingin bertobat dengan taubat yang sempurna. التوبة النصوح. Taubat yang sebaik-baiknya. تطهر بها عيوننا. Untuk kita membersihkan penglihatan kita. تطهر بها آذاننا. Dan kita membersihkan, mensucikan pendengaran kita. تطهر بها ألسنتنا. Dan kita mensucikan dan membersihkan lidah kita. تتطهر بها فروجنا. Dan kita membenahi keluarnya kita. تتطهر بها بطوننا. Membersihkan daripada perut-perut kita semua. تتطهر بها أيدينا. Membersihkan daripada tangan-tangan kita semua. تتطهر بها أرجلنا. Membersihkan daripada kaki-kaki kita semua. وتتطهر بها قلوبنا. Dan membersihkan daripada hati ke hati kita semua. ويتطهر بها كلنا. Dan Allah membersihkan semua jasad kita. ولن يكون ذلك إلا بصدق الندم على ما كان منا. Dulu sungguh hal itu tidak akan bisa kau capai kecuali dengan kesungguhan menyesali dosa-dosa yang telah kita lewati. وصدق العزم ألا نعود إلى معصية. Dan dengan besarnya keinginan dan kesungguhan untuk meninggalkan kemaksiatan. اللهم تب علينا. Wahai Allah, limpahkan pada kami اللهم taubat. تب علينا. Limpahkan pada kami taubat, اللهم wahai تب Allah. علينا. Wahai Allah, limpahkan taubat. اجعلها توبة نصوح. Jadikan taubat yang nasuha. اجعلها توبة صادقة. Jadikan taubat yang jujur. اجعلها خالصة لوجهك الكريم. Jadikan penuh dan ikhlas di dalam menggapai ribamu. اجعلها مقبولة عندك. Dan jadikan diterima di dalam hadiratmu. اللهم تب علينا. Ya Allah, berikan taubat kepada kami. اللهم تب علينا. Ya Allah, berikan taubat kepada وتب kami. على أهلينا. Berikan taubat kepada تب keluarga على kami. أولادنا. Dan anak-anak kami. تب على قراباتنا. Dan pada kerabat-kerabat تب kami. على أصحابنا. Dan pada sahabat-sahabat kami. وتب على المؤمنين والمؤمنات. Dan kepada seluruh mukminin dan mukminat. فإنا نستغفرك لنا وللمؤمنين والمؤمنات. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu untuk kami dan untuk seluruh muslimin muslimat. ونقول لك جميعا. Maka kami bersama akan ucapkan kepadamu. نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي يا خير الغافرين. اللهم وعدتنا على لسان رسولك بالمغفرة عند الاجتماع على ذكرك فاغفر لنا. Ya Allah, kau telah janjikan kepada NabiMu untuk turunnya pengampunan di perkumpulan zikir, maka ampuni kami مغفرة واسعة. dengan pengampunan seluas-luasnya, مغفرة كاملة. dengan pengampunan yang sempurnanya, مغفرة شاملة. dengan pengampunan yang seluhur-luhurnya. لا يعترضنا ذنب عند الموت. Dan jangan pula kami dicekik dengan dosa saat kami ke dalam kematian. ولا نؤاخذ بذنب في القبور. Dan jangan pula kami dihimpit di dalam kubur sebab dosa. ولا نخزى بمعصية يوم البعث Dan والنشور. kami jangan dihinakan dengan dosa-dosa ketika kami berada di hari perkumpulan. يا أكرم غفور. Wahai yang semulia-mulia mengampuni. احشرنا في زمرة النبي الشكور. Kumpulkan kami dalam perkumpulan يا zaman Nabi yang sangat bersyukur. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله.
العافية والشفاء لسيد منذر. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan, kesehatan kepada Sayyid Mundir. من بكمال العافية والشفاء لسيد منذر. Berikan kesehatan dan afiat untuk Sayyid Mundir. من بكمال العافية والشفاء لسيد منذر. Berikan kesempurnaan, kesehatan dan kesembuhan untuk Sayyid Mundir. ولمرضانا خاصة. Dan semua orang-orang yang sakit di antara kita. ولمرضى المسلمين عامة. Dan semua orang-orang yang sakit dari kalangan muslimin. يا من بيده الشفاء. Ya Allah, yang di tangan-Mu segala kesembuhan. يا من لا شفاء إلا شفاؤه. Wahai yang tiada kesembuhan kecuali yang datang dari-Mu. يا حي يا قيوم. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha واكتب menegakkan. لكل من الحاضرين عمرا مباركا. Catat bagi semua yang hadir ini umur usia yang dipenuhi keberkahan. وسعيا مشكورا. Kehidupan yang penuh dalam kesyukuran. وعملا صالحا متقبلا. Dan amalan saleh yang selalu diterima. وعلما نافعا. Dan ilmu yang bermanfaat. واجعل كل واحد منا داعيا إليك. Jadikan kami semua da'i kepadamu, Ya Allah. ناصرا لك ولرسولك. Menolong Engkau dan Rasul-Mu. لا ترنا بعد هذا الجمع مكروها. Jangan perlihatkan kebencian sama sekali untuk kami, Ya Allah. ولا تخذلنا إلى معصية. Dan jangan hinakan kami pada kemaksiatan. ولا ترنا في وجه مؤمن ذلة. Dan janganlah kau jadikan kami melihat orang-orang yang beriman dengan pandangan penghinaan. ولا في وجه كافر عزة. Jangan kau perlihatkan keagungan di pandangan kami kepada orang-orang kafir. وأعزنا أجمعين بطاعتك. Muliakan kami semua, Ya Allah, dengan taat kepadamu. وبالذلة بين يديك. Dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu. وبالتواضع لك. Dan tawadhu kepadamu, Ya Allah. يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar يا Rahim. أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. من قالها ثلاثا قال الملك إن أرحم الراحمين أقبل عليك فسل. Sungguh barang siapa yang mengatakan Ya Arhamar Rahimin 3 kali, malaikat berkata, wahai engkau yang mengucapkannya 3 kali, sungguh Allah telah siap mengabulkanmu, maka minta apapun yang kau minta. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين وأصلح المسلمين واجمع شمل المسلمين وادفع البلاء عن المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين. Perbaikilah keadaan kami dan perbaikilah keadaan hari-hari kami هداة مهتدين. dalam keadaan petunjuk hidayah yang وارزقنا sebaik-baiknya. كمال حسن الخاتمة. Dan berikan kami sempurnanya husnul khatimah kelak. وارزقنا كمال حسن الخاتمة. Berikan kami kesempurnaan husnul khatimah. وارزقنا كمال حسن الخاتمة. Beri kami kesempurnaan husnul واجعل khatimah. آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. Dan jadikan akhir ucapan kami dari dunia la ilaha illallah. متحققين بحقائقها. Dengan mendalami dan mendasari kedalaman maknanya. يا ربنا يا ربنا. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. يا ربنا يا ربنا. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. يا ربنا. Ya wahai Tuhan kami. من يبيت الليلة ونبيك راض عنه فاكتب لنا أوفر ذلك الرضا. Ya Allah, yang tidur di malam hari ini, Rasulullah riba kepada mereka. Ya Allah, tuliskan kami semua agar diridhai oleh Rasulullah. ومن تسر به قلبه من أمته فأكرمنا ببالغ ذلك سرور. Dan barang siapa yang termuliakan dengan membuat gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muliakan kami di antara kelompok yang menggembirakan beliau. ومن تكرمه من أمته بنصرته
فاقسم اللهم لنا من نصرته بالحظ الموفور. Barang siapa yang telah kau pilih mereka untuk menjadi pendukung agama mulia ini, maka catatkan kami semua di antara kelompok mereka. لا بات أحد منا الليلة إلا وأنت راض عنه ورسولك راض عنه يا الله. Jangan kau jadikan kecuali kami lewati malam ini, kami sudah diridhai oleh Allah dan oleh Rasulullah. يا الله Ya Allah, واسعدوا بقولي يا الله maka ambillah kebahagiaan kalimat Ya Allah, وتشرفوا بقولي يا الله dan ambillah kesucian dan keagungan kalimat Ya Allah, واستحضروا عظمة من تنازعونه بهذا الاسم العظيم. dan hadirkanlah hatimu di saat kau menyebut nama yang teragung ini, Ismul Azam. بقلوبكم قولوا يا الله Dengan hati kalian katakan Ya Allah, بألسنتكم قولوا يا الله بأرواحكم قولوا يا الله dengan lidah kalian ucapkan Ya Allah, dengan ruh kalian ucapkan Ya Allah, بأجزائكم قولوا يا الله dengan seluruh anggota tubuhmu ucapkan Ya Allah. بكلياتكم قولوا يا الله Segala apa yang ada padamu katakan Ya Allah. جميع مشاعركم قولوا يا الله Apapun yang kalian ada ucapkan Ya Allah. فإنه يسمعكم الله Sungguh Allah sedang mendengar kalian. وإنه ينظر إليكم الله Allah sedang memenatap kepada kalian. وإنه يطلع عليكم الله Allah sedang mendalami apa yang kau fikirkan Ya Allah. وإنه يستجيب لكم الله Allah Maha siap mengabulkan semua yang kau butuhkan. وإنه يرحمكم الله Sungguh Allah menyayangi kalian. وأنه يجود عليكم الله Sungguh Dia dermawan pada kalian. يعطيكم ولا يبالي هو الله Allah memberimu tanpa peduli, يغفر لكم ولا يبالي هو الله menumpah ruahkan tanpa peduli, ينظر إليكم بالرحمة ولا يبالي هو الله pandang kalian dengan kasih sayang dan tidak peduli. فما أسعدكم بقولي يا الله Maka betapa beruntungnya kalian dengan ucapan Ya Allah, بالنداء يا الله وبسؤالي يا الله dan dengan segala permintaan Ya Allah. أتم الله عليكم السعادة أتم الله عليكم السعادة Semoga kesempurnaan bahagia atas kalian semua. وجعلنا وإياكم من أهل الحسنى وزيادة Dan Allah jadikan aku dan kalian semua sebagai orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keluhuran. والملائكة تنادي معكم يا الله Dan malaikat bersama-sama menyeru kepadamu dengan doa kalian. Ya Allah. ويتصل نداء من في الأرض بنداء من في السماء يسألون رب السماء والأرض يا الله Maka berpadulah seruan penduduk bumi ini kita Ya Allah dengan seruan malaikat yang di langit menembus sampai didengar dan sampaikan oleh Allah. يا الله Ya يا Allah, Ya 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 Allah. أكرمنا بجميع مطالبنا Muliakan واقض جميع kami, kabulkan مآربنا kami dengan semua yang kami minta. وأصلح حاضرنا ومنقلبنا واختم لنا بالحسنى وأصلح أمور المسلمين أجمعين حسنا ومعنى يا الله يا الله يا غوثا يا ربا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Selanjutnya pembacaan doa Maulid oleh Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Abbas bin Muhammad bin Salim bin Hafid
mata'ana Allah bih, kakanda dari guru mulia kita. Yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Walid wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. ولقد أشرت لنعت من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا جطاء المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا احبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. ينظر الله إلينا وإليكم يقبل بوجه الكريم علينا وعليكم اجعلنا مسعودين اجعلنا موفقين اجعلنا هدى مهتدين اجعلنا مرضيين يرضى عنا ويرضي عنا نبيه صلى الله عليه وسلم ويتحمل التبعات كلها عنا ويتحمل التبعات كلها عنا ويتحمل التبعات كلها عنا ولا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة واجعلنا في ستره الجميل وفي عطائه الجزيل
ببدل جميع سيئاتنا إلى حسنات سامات مصلات، ويغفر لنا ووالدينا ومشايخنا والحقوق علينا، والمنتقل إلى رحمة الله الشريفة المتوفية في هذه البلدة هذه الليلة، وجميع والدينا ووالديكم يغفر لهم ويرحمهم يتجاوز عنا وعنهم، يجمعنا بهم في دار الكرامة وهو راض عنا، ويغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اقبل الجمع واجعله قرة عين لسيد الكونين، وحلنا وإياهم بكل شيء وخلنا عن كل شيء يا رب. اجمعنا وإياهم في دار الكرامة يا رب، اجمعنا وإياهم في مستقر الرحمة يا رب، اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، ونيل صلاح الشان كله لنا ولكم ولأهل لا إله إلا الله. ونظر الله تعالى إلينا إلى إندونيسيا وإلى أهل اليمن وإلى أهل السودان وإلى أهل ليبيا الذين حضروا سفراءهم خاصة، ولجميع أبصار المسلمين والمسلمات، فرج كروبهم، ادفع البلاء عنهم، أصلح الشان لهم، حول أحوالهم إلى أحسنها، أصلح لنا ولهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ولهم دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ولهم آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، ولا تفرقنا إلا بغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. اللهم وجميع الحاضرين اعطف جميع ما أملوه وما طلبوه وما رجوه من أمور دينهم ودنياهم وأخراهم ومعاشهم ومعادهم. اللهم اجب الحب يا الله بالجمله، اجعل حياتنا كلها مقضيه، الدينيه والدنيويه والبرزخيه والاخرويه، واجعل سائر من الدنيا بعد طول عمرنا لا اله الا الله. اللهم حقنا بحقائق لا اله الا الله، وادخلنا في دائره لا اله الا الله، وحشرنا مع سلطان لا اله الا الله، على هذه النيات وعلى صالح خاتمه، وهتشفع بها والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang di atas panggung juga saya mohon jangan ada yang bersalaman lagi, guru mulia sudah sakit. Kalian yang di bawah mau salaman sama guru mulia apa enggak? Enggak bisa, mau tapi enggak bisa. Guru mulia akan maju ke depan dengan qasidah ya Arhamar Rahimin ya tafadhal. Jangan di panggung jangan ada yang salaman lagi, cukup. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, rabbi sidina ba'is'am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am ala mamarik. يا